بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ اسلام آباد میں عالمی کانفرنس جاری ہے اور اس عالمی کانفرنس کا موضوع تھا مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم، مواقع اور چیلنجز۔ گزشتہ روز اس کا افتتاح ہوا تھا، آج اس کا دوسرا دن تھا اور اب مشترکہ اعلامیہ کے حوالے سے اس بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ افتتاحی سیشن سے وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کیا اور آج جو ایک تفصیلی سیشن تھا اس سے نوبیل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے بھی خطاب کیا۔ ظاہر ہے کہ خطے میں تعلیم کے حوالے سے اور مسلم ممالک کے اندر خصوصاً تعلیم کے حوالے سے اس کی کتنی اہمیت ہے، یہ ایک اہم معاملہ ہے۔ آج ملالہ یوسفزئی نے اپنے خطاب میں بڑی تفصیل سے مختلف موضوعات کے حوالے سے بات کی۔ انہوں نے ایک تو پاکستان کے حوالے سے بھی تفصیل سے بتایا کہ پاکستان میں بھی لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں بچیاں اب بھی اسکول نہیں جاتیں اور ان کا حصہ بہت لازمی ہے کہ وہ جائیں اور وہ اسکول میں داخل ہوں اور وہ تعلیم حاصل کریں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لڑکیوں کے لیے یہ لازمی ہے، یہ ان کا حق ہے کہ وہ 12 سال تک ہر صورت میں تعلیم حاصل کریں۔ انہوں نے خواتین کا جو ملکی معیشت ہے اس کے کردار کے حوالے سے بھی تفصیل سے بتایا کہ ظاہر ہے کہ جتنا اہم کردار ملکی معیشت میں مردوں کا ہوتا ہے اتنا ہی خواتین کا ہوتا ہے، اور پھر پاکستان جیسا ملک جس میں خواتین کی آبادی تقریباً نصف ہی ہے، اس میں خواتین کی تعلیم، لڑکیوں کی تعلیم، بچیوں کی تعلیم انتہائی ضروری ہے۔ ملالہ یوسفزئی نے آج افغانستان کے حوالے سے بھی تفصیل سے بات کی۔ افغان طالبان کی جو پالیسی ہے خواتین کے حوالے سے اور تعلیم کے حوالے سے، اس پر بھی انہوں نے تفصیل سے بات کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ افغان طالبان جو ہیں وہ خواتین کے حقوق غصب کرنے کے حوالے سے انہوں نے 100 قسم کے قوانین وہاں پر بنائے ہیں اور وہاں پر بچیوں کو، لڑکیوں کو، خواتین کو تعلیم سے دور رکھا گیا ہے۔ یہ جو آج کانفرنس ہوئی ہے اور جس کا آج اختتام ہو رہا ہے، اس کا آؤٹ کم کیا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی مینیجنگ ڈائریکٹر محترمہ طاہرہ شیخ۔ طاہرہ شیخ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا۔ طاہرہ شیخ صاحبہ، ایک تو ہم نے دیکھا کہ 40 سے زائد ممالک کے مندوبین آئے، عالمی ادارے یہاں پر موجود تھے۔ پاکستان جو ہے وہ بہرحال ایک فوکل پوائنٹ تھا جہاں پہ یہ تمام کے تمام لوگ اکٹھے ہوئے۔ اس کانفرنس کے آؤٹ کم سے ہماری کیا توقعات ہیں اور کیا ہم نے حاصل کیا ہے؟ تھینک یو جی فار انوائٹنگ می۔ اور یہ کانفرنس بہت امپورٹنٹ ایک سٹیپ ہے پاکستان کا، اور پاکستان کی بڑی اس میں کنٹریبیوشن شامل ہو گئی ہے اور دنیا ساری کو جان گئی ہے کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو اتنی بڑی کانفرنس ہوسٹ بھی کر سکتا ہے، اور اس سے ایک فوکس کا پتہ چلتا ہے ملک کا کہ ہم لوگوں کے نزدیک خواتین کی ایجوکیشن کتنی امپورٹنٹ ہے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ہمارے ملک میں ابھی تک خواتین جو ہیں آؤٹ آف سکول ایک ویسے ہی بہت بڑا فگر ہے، جو کہ کوئی 26 ملین سے زیادہ بچے آؤٹ آف سکول ہیں، لیکن ان میں خواتین کی جو تعداد ہے وہ ان میں سے بھی 53% خواتین ہیں اور 47% بوائز ہیں۔ اور جہاں اتنے ملکوں کے اور اسلامی کنٹریز کے اسکالرز اور منسٹرز اور اتنے لوگ، اتنے ڈیلیگیٹس، مور دین 150 ڈیلیگیٹس پاکستان آئے اور ہر ایشو کے اوپر بات کی، اس سے ایک ایسا فورم کریٹ ہو گیا ہے جو کہ گرلز ایجوکیشن کہیں بھی جہاں پہ بھی لیک کرتے ہیں، پاکستان بھی کرتا ہے، افغانستان بھی کرتا ہے، اور ملکوں میں بھی خواتین کی ایجوکیشن کے اوپر اتنا فوکس نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ایک ایکٹیویشن، ایک جمپنگ پیڈ ملے گا سارے ملکوں کو، جس سے وہ آگے ترقی کریں گے اور آگے اس کے اوپر ایک جوائنٹ ایفرٹ ہوگی، کیونکہ انڈیویجولی ایک جو بندہ سوچتا ہے تو وہ ایک ہی ہوتا ہے، جب سارے مل کے ایک ڈائریکشن میں سوچیں گے تو اس کا امپیکٹ ڈیفینیٹلی بہت پازیٹیو ہوگا۔ اس کے اثرات اس لیے بھی بڑے اہم ہوں گے طاہرہ صاحبہ کہ ایک تو پاکستان کے اندر ایک جیسے میں نے عرض کیا کہ نصف آبادی ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے، پھر پاکستان کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر میدان میں خواتین کا ایک بڑا اہم کردار ہے۔ آپ تعلیم کے میدان میں دیکھ لیں، آپ کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے، آپ سیاست کے میدان میں دیکھ لیں، آپ کھیل کے میدان میں دیکھ لیں، فورسز میں آپ دیکھ لیں، ہوائی جہاز چلائے جا رہے ہیں، ایئر فورس میں خواتین ہیں، آرمی میں خواتین ہیں، صحت کے شعبے میں خواتین ہیں۔ یہ گویا پوری دنیا کے لیے ایک میسج بھی ہے کہ ہم اگر یہ کانفرنس کا انعقاد کر رہے ہیں تو وی ان فیکٹ مین اٹ۔ بالکل یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں
कंट्रीब्यूट ख़वातीन कर रही हैं, लेकिन अगर आप देखें उसका परसेंटेज वो अभी भी बहुत कम है। और अगर हमारी ये जितना इस वक्त गवर्नमेंट का और इंटरनेशनल सारी इस्लामिक कंट्रीज़ का फोकस है, अगर इक्वली ख़वातीन उसमें कंट्रीब्यूट करने लग जाएं तो पाकिस्तान के, मैं समझती हूँ, और इस तरह के मुल्कों के जो इकनॉमिक मसाइल हैं वो भी बहुत ज़्यादा हल हो जाएंगे। देखें, अगर 50% जो आबादी है उसमें से बहुत थोड़ी परसेंटेज काम कर रही है और बाकी काम कर रहे हैं, ये नहीं है कि वो काम नहीं कर रहे, अनपेड लेबर कर रहे हैं, घरों में काम कर रहे हैं, और उससे जो है मुल्क की इकॉनमी के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और जब ख़वातीन और बच्चियाँ पढ़ी लिखी नहीं होती तो उसके और भी बहुत मल्टीपल इम्पैक्ट्स आते हैं। बच्चों की सही केयर नहीं होती, बच्चों की ग्रोथ ठीक नहीं होती, बच्चों की आगे उनकी जनरेशन्स की एजुकेशन के ऊपर इम्पैक्ट आते हैं, ख़वातीन की ख़ुद की हेल्थ अच्छी नहीं होती, और बेशुमार मसाइल हैं जो ख़वातीन को पीछे रखने की वजह से होते हैं। लेकिन इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस और इस तरह का जॉइंट वेंचर जो है, जब इतने लोग मिलके एक चीज़ को सोचेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका एक इम्पैक्ट आएगा। एक दूसरे के लिए प्रेशर ग्रुप भी होगा, जो कमिटमेंट्स हैं, जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो कमिटमेंट्स हुई हैं, जो डिक्लेरेशन है, वो सारी चीज़ें मिल के अगर कोई उसको थोड़ा लैक भी करता है तो वो उसको आगे पुश करेगा। और ये न सिर्फ हम अपने मुल्क में जो बड़ी मिसालें हैं हम दे सकते हैं, यानी हमारे मुल्क की ख़वातीन के लिए ये ख़वातीन रोल मॉडल हैं, बल्कि दुनिया के लिए भी होंगी। अगर हम जिक्र करें जैसे फ़ातिमा जिन्ना का हम जिक्र करें, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा का हम जिक्र करें, मुल्क की पहली खातून वज़ीर आज़म रही हैं इस्लामी किसी भी मुल्क की। फिर हम देखें कि आज के दौर के अंदर हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज़ शरीफ हैं, वज़ीर आला हैं। ये भी एक एम्पावरमेंट है, ये भी एक बड़ा मजबूत मैसेज है, न सिर्फ यहाँ की ख़वातीन के लिए बल्कि दुनिया में जहाँ जहाँ हैं, और ख़ासकर इस्लामी ममालिक के अंदर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि हम जैसे मुल्कों में अगर कहीं प्राइम मिनिस्टर, इस्लामी दुनिया की मुल्क में प्राइम मिनिस्टर जो है बेनज़ीर भुट्टो खातून थी, और अभी CM हैं पंजाब की मरियम साहिबा, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ फ़ील्ड में ख़वातीन बहुत आगे हैं, आर्मी में और मेडिकल की फ़ील्ड में, टीचिंग की फ़ील्ड में, और बेशुमार सेनेट में MNAs हैं, और बड़े पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं जिनके साथ हम लोग 30 इयर्स, मोर देन 30 इयर्स मुझे इस फील्ड में हो गए। हम हर रोज़ इंटरेक्ट करते हैं, हर रोज़ हम इम्प्रेस होते हैं। बहुत इम्प्रेसिव काम ख़वातीन ने किए भी हैं और कर भी रही हैं। तो लेकिन हम चाहते हैं कि जो रूरल एरिया, जो हमारे एरियाज़ रह गए हैं, उन ख़वातीन को भी साथ चलना चाहिए और उनको साथ लेके चलना चाहिए, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट। उसी की तरफ ये एक कदम था हमारी मिनिस्ट्री का, हमारी गवर्नमेंट का, कि इतना बड़ा फोरम उन्होंने ये क्रिएट किया है जो इस्लामिक कंट्रीज़ का है। तो होपफुली कि उसके लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो भी एलोकेट हों और बच्चियों की तालीम को फोकस किया जाए। जैसे आपने कहा अफ़गानिस्तान में देखें कि वो ह्यूमन है, लड़कियां, मर्द या औरत होना ये नहीं कहता कि उनका तालीम जो है वो हर लड़की हो या लड़का हो उसका इक्वल राइट है। बिल्कुल राइट है, और उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। जो बड़े बड़े फोरम्स हो रहे हैं जहाँ पे हम भी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि अफ़गानिस्तान से ख़वातीन की नुमाइंदगी वहाँ पर नहीं होती। दरअसल बच्चियों को, लड़कियों को तालीम देना, ख़वातीन को तालीम देना, आप इससे इत्तेफाक करेंगी मैडम के ये न सिर्फ उनकी तालीम के लिए भी ज़रूरी है, बल्कि ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं ये हम नस्लों के परवान चढ़ने के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुस्तक़बिल के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप जैसे अभी आपने कहा कि अगर एक माँ पढ़ी लिखी है तो उसकी पूरी जनरेशन जो है, उसका घर, उसके बच्चे, उसकी फैमिली, वो सारी उसका इम्पैक्ट उसके ऊपर वो बहुत इम्पैक्टफुल होता है। बजाय इसके कि एक मर्द है, पढ़ा लिखा है, वो बाहर निकल जाता है, घर में एक बीवी है जिसको कुछ लिखना पढ़ना नहीं आता और किसी चीज़ के बारे में उसे नहीं पता, जिसने बच्चों की परवरिश करनी है। एक पढ़ी लिखी माँ और अनपढ़ माँ बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि इसका इम्पैक्ट तो जनरेशन्स के ऊपर है। ये एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, वो ख़ानदान के ऊपर इम्पैक्ट है। एक मर्द के पढ़ने का शायद एक के ऊपर इम्पैक्ट होगा, लेकिन अगर माँ पढ़ी लिखी है तो पूरी जनरेशन के ऊपर उसका नस्ल दर नस्ल उसका इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल सही। और ये जो इदारे यहाँ पे आए, जैसे यूनेस्को है, यूनिसेफ है, वर्ल्ड बैंक, ये तमाम आलमी बैंक, इनके नुमाइंदे भी यहाँ पे आए। एक अंडरस्टैंडिंग भी मैडम क्रिएट हो रही है और पैदा हो रही है
کہ اگر کہیں تعلیم کے حوالے سے ان ممالک میں فوکس ان اداروں کا نہیں تھا یا ان ممالک کا نہیں تھا تو وہ فوکس بھی اب اس ایجوکیشن پہ آ جائے گا، خواتین کی ایجوکیشن پہ آ جائے گا، کیونکہ دیکھیں اس میں دنیا بھر سے جو ہیں وہ مندوبین آئے، ادارے آئے، اس میں ایسے ملکوں سے بھی آئے جو بہت اچھی اکانومی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور تو وہ ممالک جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کو بھی وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تعلیم کے میدان میں، اور خصوصاً خواتین کے تعلیم کے میدان میں۔ بالکل، ہم لوگ تو یہی ہوپ کر رہے ہیں کہ اس فورم سے ظاہر ہے وہاں پہ بہت سارے ایسے ملک ہیں جو دوسرے ملکوں کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ٹیکنیکل ہیلپ بھی کر سکتے ہیں، فائنینشیل بھی کر سکتے ہیں، اور ٹیکنالوجیز میں بھی کر سکتے ہیں، ایڈوانسمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں، اسکل ایجوکیشن میں کر سکتے ہیں، کیونکہ اسکل ایجوکیشن بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور خاص کر کے خواتین کے لیے ان کو اسکلڈ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو ہوپ تو یہی ہے کہ آگے جو ہے اس کے لیے ایک پالیسی، ایک کنٹینیویشن آف فائنینسز اور ایک پراپر اسٹریٹجی کے تحت چلیں، اور جب اتنے ملک اکٹھے ہو کے مختلف لوگوں کی جو وے آف ڈائریکشن ہے یا اسٹریٹجیز ہیں یا پلانس ہیں اس سے بھی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ جب اس طرح کے فورمز کریٹ ہوتے ہیں اس کے فالو اپس بھی ہوتے ہیں، اس کی پروگریس بھی دیکھی جاتی ہے، تو اس لیے اس کی بہتر امید ہم کرتے ہیں کہ خواتین کے لیے شاید کچھ اچھا ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ طاہرہ شیخ صاحبہ آپ کا، اور یقینی طور پر یہ بہت اہم معاملہ ہے خواتین کی اور بچیوں کی اور لڑکیوں کی تعلیم کے حوالے۔ اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر خواتین کا کتنا اہم کردار ہے، مختلف جو شعبے ہیں اس کے اندر وہ اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں، لیکن وہ بچیاں یا وہ لڑکیاں جو تعلیم سے ابھی بھی محروم ہیں، اگر ان کو بھی اس نظام کا حصہ بنایا جائے اور ان کو ان کا حق دیا جائے تو آپ تصور کر سکتے ہیں کہ وہ پاکستان کی معیشت میں کتنا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک لیں گے اور بریک کے بعد پروگرام جاری رہے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کا مستقبل کیا ہے؟ یہ ہر گزرنے والے دن کے ساتھ یہی سوال سب کے ذہنوں میں آتا ہے۔ حکومت کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی، پاکستان تحریک انصاف کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے ساتھ مذاکرات میں 2 دوروں میں بات کر چکی ہے، یعنی 2 ادوار ہو چکے ہیں مذاکرات کے، اور یقینی طور پر اس میں قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق کا بہت اہم کردار ہے۔ انہوں نے ہمیشہ سے حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے اسپیکر ہاؤس کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں، اور ان مذاکرات کو کنوین کرنے میں بھی ان کا بڑا اہم کردار ہے۔ اب حکومت کا موقف یہ ہے کہ وہ سنجیدگی چاہتے ہیں مذاکرات کے اندر، لیکن اپوزیشن یعنی تحریک انصاف جب مذاکرات کرتی ہے تو اس کے بعد ان کے آپس میں بھی کچھ ایسے بیانات سامنے آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مذاکرات پر اثر پڑتا ہے، جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف کہتی ہے کہ حکومت کی جانب سے ایسے بیانات سامنے آ جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مذاکرات میں خلل پڑتا ہے۔ آج بھی جو تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی ہے وہ اڈیالہ جیل میں اپنے بانی سے ملاقات کر رہی ہے۔ انہوں نے اجازت مانگی تھی اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب سے انہوں نے درخواست کی تھی، اور اس درخواست پر پھر عمل کرتے ہوئے یہ ممکن بنایا گیا کہ جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ اپنے بانی سے ملاقات کرے۔ لیکن بہرحال جو حکومتی زعماء ہیں ان کے اپنے خدشات موجود ہیں، ہمیشہ سے خدشات موجود ہیں، اور ان خدشات کا ذکر وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب اور رانا ثناء اللہ بھی کرتے رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً کرتے رہے ہیں کہ مذاکرات تو ہم کرنے میں سنجیدہ ہیں، لیکن ان مذاکرات کا مستقبل کیا ہوگا کہ بالکل آخری مرحلے میں جا کر اگر بانی پی ٹی آئی ہی ان مذاکرات کو ویٹو کر دے اور ان کی حمایت حاصل نہ ہو، تو یہ ایک اہم سوال ہے تحریک انصاف کی سنجیدگی کے حوالے سے بھی۔ تو اس پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہی ہیں اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ ہیں مسلم لیگ نون سے اسماء ناز عباسی صاحبہ۔ اسماء عباسی صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بابر گورسی ہمیں تجزیہ کار جوائن کر رہے ہیں، بابر آپ کو بھی خوش آمدید۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مصطفیٰ عبداللہ بلوچ۔ مصطفیٰ بھائی آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسماء ناز عباسی صاحبہ آپ بتائیے گا کہ توقع تو لوگوں کی یہی ہے کہ مذاکرات سے کچھ نہ کچھ اس کا کوئی مثبت آؤٹ کم ہو تاکہ ملک آگے بڑھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جاوید صاحب۔ جاوید صاحب، جس طرح آپ کی باتوں سے ہی میں نے ایک بات اس پوائنٹ کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ بانی جو پی ٹی آئی ہیں وہ ہمیشہ سے اس لحاظ سے مشہور رہے ہیں کہ انہوں نے ہمیشہ یو ٹرن ہی لیا ہے، اور ان مذاکرات کا مستقبل بھی مجھے کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے، کیونکہ حکومت تو بہت سنسیئر ہو کے ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے
बिल्कुल इनके साथ बैठी हुई है, बट इनकी जो आपस में जो इख्तलाफात चल रहे हैं और आपस में जो इनका एक कम्युनिकेशन गैप है, उसकी वजह से हुकूमत के साथ ये सिंसियर होकर मुज़ाकरात करने के लिए मुझे आमादा नज़र नहीं आ रहे। और बिल्कुल जिस तरह से ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि उस बाद मुज़ाकरात करने के बाद जो मुस्तकबिल है वो क्या मुस्तकबिल होगा, ये अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि बानी पीटीआई जो है वो उनकी पर्सनालिटी ऐसी है कि वो कभी भी किसी एक नुक्ते पे नज़र नहीं आए या किसी एक नुक्ते के ऊपर उन्होंने स्टैंड नहीं लिया। तो मुज़ाकरात की जहाँ तक बात है तो मुज़ाकरात में मुझे कोई कोई ऐसी पॉजिटिविटी पीटीआई की तरफ से नज़र नहीं आती, क्योंकि जितने नुक्ता ये लोग अपने मुआहदे में ये लेके आए थे उनसे आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके ये पीछे हट रहे हैं। तो मुस्तकबिल में आप देखें कि मुज़ाकरात में ये कहाँ पे, किस पॉइंट पे, कहाँ पे जाके तो इनका कोई एक ऐसा कोलायन या एक आपस में एक ऐसे नुक्ते पे जहाँ पे लगेगा कि इनको, हमें भी लगेगा कि गवर्नमेंट की फेवर में या गवर्नमेंट आगे मुस्तकबिल में जो है ये इवन कि अपनी पार्टी की फेवर में भी इनके लिए हैं मुज़ाकरात, ये नहीं, ये अब हमें थर्ड जो राउंड है, हाँ, अल्लाह करे थर्ड, उसी पे पता चलेगा। जी, लेकिन वो आपके ख्याल फाइनल। में क्या इनका फोकस क्या हो सकता है, क्योंकि अभी तक तो तहरीरी मुतालबात सामने नहीं आए तहरीक इंसाफ की जानिब से, जी। तो इनके मुतालबात क्या हो सकते हैं, क्या जावेद फोकस साहब, होगा इनका? इनका हमेशा से इनकी पार्टी का अपना ही पर्सनल इंटरेस्ट रहा है। अनफॉर्चुनेटली इन्होंने कभी भी अपनी आवाम को तो डिलीवर किया नहीं है। आवाम के लिए तो इनके कोई भी ऐसी खिदमत भी नहीं है और ना ही कोई ऐसी सोच फ़िक्र इनकी हमें बज़ाहिर नज़र आई है। तो इनका पर्सनल इंटरेस्ट ही है मुज़ाकरात, और जब ये मुज़ाकरात सामने आएंगे तो आप भी देख लीजिएगा, वो भी मेरे ख्याल में कि वो यही होंगे कि बानी पीटीआई को बस रिहा किया जाए, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। आखिर में वो बात कह दी है। मुस्तफ़ा भाई, आप बताइएगा कि आपको क्या लगता है इन मुज़ाकरात का मुस्तकबिल? ये कामयाब होते हैं तो इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा, नाकाम होते हैं तो इसका कौन ज़िम्मेदार होगा? हुकूमत ज़िम्मेदार होगी या तहरीक इंसाफ ज़िम्मेदार होगी? क्योंकि हम तो देखते चले आए हैं कि भले आप अपोजिशन में हों, यानी आपसे मुराद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, या आप हुकूमत में हों, आपने बात तो मुज़ाकरात की और मुफाहमत की है। ये तो अपोजिशन थी जो आपसे बैठने के लिए तैयार नहीं थी। देखिए जावेद साहब, मुज़ाकरात की जो पेशकश इनको हुई है पीटीआई को, ये मेरे ख्याल में इनकी खुशनसीबी है, क्योंकि जो काम इन्होंने किए हैं उसके बाद जो है वो मेरे ख्याल में इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि इनसे कोई बात भी की जाए। ना हुकूमत की तरफ से इन्होंने जो है ना कोई गुंजाइश छोड़ी, ना बाकी इदारों के साथ इन्होंने कोई अच्छा कोई राब्ता रखने की कोशिश की या कोई अच्छा मैसेज पास ऑन किया। क्योंकि खान साहब के अभी भी ट्वीट्स आप देख रहे हैं, वो बिल्कुल ही अग्रेसिव किस्म के ट्वीट्स हैं और वो इंतशार चाह रहे हैं। अब माज़ी में देखें कि यही एक तरीके की सूरत-ए-हाल थी जब ख़ैर वो तो शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ तो नाइंसाफ़ी जो हुई वो तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद माना, लेकिन उनके साथ कोई रियायत नहीं थी। वो जितने वक़्त वो जेल में थे, उनके साथ कोई पार्टी का वफ़्द मिलने नहीं जा सकता था। उनके साथ उनकी बेटी की मुलाकात भी जिस तरह होती थी, वो तो किताबों में लिखा गया है शहीद मोहतरमा ने कि किस मुश्किलात के साथ उनको जो है वो मुलाकात की परमिशन दी जाती थी। और बाकायदा जब उनको फांसी भी दी जा रही थी, तो उस वक़्त भी जो एक फैमिली को मिलने दिया जाता है, वो भी मुलाकात उनको सही तरीके से नहीं करने दी गई। तो इतनी सख्तियों के बावजूद आज भी आप देखें तो हम बात अगर किसी भी जमात की होती है, तो हम कहते हैं ठीक है, अगर उन बात करने के लिए कोई मौका मिलता है तो पीपल्स पार्टी कभी इसमें उनके खिलाफ नहीं जाएगी। वो तो हमेशा पीपल्स पार्टी चाहती है कि एक पॉलिटिकल हार्मनी हो, और चेयरमैन बिलावल साहब वाहिद पाकिस्तान के जो इस क्राइसिस में एक लीडर हैं जो जो चाहते हैं कि आगे बढ़े, ताकि जो नौजवान हमारे 60% 65% नौजवान जो बेरोजगार हैं, जो जिनको जिनको कोई आगे कोई होप नज़र, वो कोई होप नज़र आए। तो हम तो चाहते हैं कि ठीक है, कोई बात हो और ये मामला क्लियर हो, लेकिन ज़ाहिर है जिन्होंने गलती की है उनको तो कहीं न कहीं तो सज़ा मिलेगी। लेकिन अब आगे बात जो आपके सवाल में आपने खुद ही जवाब दे दिया कि इनके अपने अंदर इतने ग्रुपिंग्स हैं, इनके अपने अंदर इतने कन्फ्यूजन है कि शेर अफ़ज़ल मरवत एक बयान देता है, गंडापुर साहब कोई और बयान देते हैं, और फिर खान साहब कभी शेर अफ़ज़ल मरवत पे हाथ रख देते हैं, कभी कहते हैं कि गंडापुर साहब जो है वो स्पोक्स पर्सन है। तो ये एक कन्फ्यूजन है कि कल को अगर ये मुज़ाकरात होते हैं और उनमें से आगे से बात कुछ तय भी पा जाती है, तो क्या गारंटी है कि वो बात पे कायम रहेंगे? क्योंकि खान साहब का अक्सर यही देखा गया है रवैया कि उन्होंने कभी अपने बात पे वो कायम नहीं रहे। तो ये एक कन्फ्यूजन है जो मैं देख रहा हूँ आगे चल के हो सकता है कि इस तरह की क्राइसिस भी पैदा हो, कि मुज़ाकरात
हुकूमत की तरफ से कंप्लीट हों और कोई मुस्बत एक पैगाम हो, लेकिन आगे चल के खान साहब इस चीज़ से बैक ऑफ हो सकते हैं, कोई ना कोई रीज़न बता के, और इसको ट्विस्ट कर सकते हैं या मुज़ाकरात के बाद उस पे कायम नहीं रह सकते। जैसे आपने देखा कि माज़ी में कई दफ़ा जो है इन्होंने यू टर्न्स लिए हैं, और धरने के हवाले से हुए हों या जो बाकी मामलात थे। तो मतलब उनसे ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि वो कोई भी यू टर्न लेके जो है ना सारे मुज़ाकरात की पूरे प्रोसेस को सैबोटाज कर सकते हैं। चलें चलें, अब्दुल समद याकूब साहब भी हमें और ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक से, आपको भी खुशामदीद कहते हैं, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल समद याकूब साहब, आपको लगता है कि जो एक खदशात मौजूद हैं, जो हुकूमत के भी खदशात हैं, शायद आपकी जमात की तरफ से भी वो खदशात हों, आज जो आपकी मुज़ाकराती टीम की मुलाकात हो रही है अपने बानी से, उसके बाद ये खदशात ख़त्म हो जाएंगे? और ज़ाहिर है कि अगर मुज़ाकरात की बात हुकूमत ने की है, आपकी तरफ से आई है, तो इसका मतलब है कि दोनों जो फरीक हैं वो मुल्क को आगे लेकर चलना चाहते हैं। देखिए जावेद साहब, शुक्रिया प्रोग्राम में इनवाइट करने का। बुनियादी तौर पे मुज़ाकरात तो हालत जंग में भी हुआ करते हैं और होने चाहिए, और मुज़ाकरात का जो रास्ता है वो कभी भी मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए। तो हमेशा एक जमहूरी तर्ज अमल यही है कि मुज़ाकरात को जो है किसी लेवल के ऊपर, और ये धरने के दौरान भी जो हमारी लास्ट कॉल थी उसमें भी जो है वो मुज़ाकरात जारी थे। एट द एंड ऑफ द डे कोई ना कोई, जब सियासी लोग बैठते हैं तो कोई सोल्यूशन निकलता है, लेकिन इन मुज़ाकरात को फैसलों पर असरअंदाज करना, या हुकूमत जो है वो अगर इन मुज़ाकरात की आड़ में फैसलों को डिले करके और अपनी मन मर्जी के फैसले करवाए कि मुज़ाकरात का नतीजा अगर तो पॉजिटिव है तो फिर फैसले भी पॉजिटिव हों, और अगर मुज़ाकरात का नतीजा जो है वो कोई उस तरह से नहीं निकलता तो फिर कल को फैसले भी तब्दील कर दिए जाएं, जो एक मुतवक्का फैसला है 190 मिलियन पाउंड का कल जो आना है। तो लिहाजा, और दूसरी बात, मेरे दोस्त कह रहे थे कि जी उनसे जो श्योरिटी है, गारंटी के खान साहब, देखें आईनी हदूद में रहते हुए कोई भी शहरी जो है पाकिस्तान का, वो अपनी कोई भी आईनी जो उसका हक है, राइट है, उसको अगर एक्सरसाइज करना चाहता है तो वो उसको जो श्योरिटी है वो आपको नहीं देगा, उसको आइन आपका जो है वो श्योर करता है कि जी आप अपने फंडामेंटल राइट को जो है एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपने डेमोक्रेटिक राइट को वो कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये कहना कि जी वो मुज़ाकरात के नतीजे में, मतलब मुज़ाकरात के नतीजे में आप उनसे क्या गारंटी ले रहे हैं कि क्या वो बाहर आके तजावुज़ ना करें? तो क्या आप इसको किसी को एहतजाज से रोकना है या किसी को फोर्सफुली इस तरीके से इंश्योर करवाना है? तो लिहाजा इन सब बातों से हट के ये कि जब नहीं मिलवाया जाता तो कोर्ट्स के ऑर्डर भी जब हम लेके जाते हैं तो हमें अंदर नहीं जाने दिया जाता, और फिर जब मिलवाया जाता है तो फिर जेल मैनुअल से हट के एतवार वाले दिन भी मुलाकातें करा दी जाती हैं। तो ये मकसद कहने का कि ये सियासी केसेस में हर अमल जो इनका है वो एक उसका एक सियासी पस मंजर है, पॉलिटिकल मोटिव है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। अस्मा साहिबा, उन्होंने जो बात की अदालती फैसले, वो तो अदालती मामलात हैं, कानूनी मामलात हैं, उसमें आपका उससे क्या लेना देना है? जी बिल्कुल, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है, और अदालत ऑन मेरिट ही मेरे ख्याल में कि फ़ैसला करेंगी। और अब ज़ाहिर सी बात है कि जावेद साहब अभी फ़ैसला आना है, और इनका एक जैसे कहते हैं टैकल करने की एक जो सिचुएशन है वो यही हमेशा रही है कि जब भी कोई इस तरह की सिचुएशन बनती है, चाहे वो बाहर से कोई ऐसा मुल्क आ रहा हो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो इनके धरने स्टार्ट हो जाते हैं। इसी तरह अगर इनके कोई केस के ख़िलाफ़ जो है फ़ैसला आने वाला हो, तो इसी तरह मुज़ाकरात की अब ये इन लोगों ने आजकल एक मैं कहूँगी कि लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि जो फ़ैसला है वो फ़ैसला तो ऑन मेरिट आएगा, और वो आना भी चाहिए है, और उसके ऊपर सज़ा भी होनी चाहिए है, और वो ज़ाहिर है कि वो कानूनी मामलात हैं, लेकिन बहरहाल जहाँ अब सियासत हो रही है, जहाँ पे सियासी फ़रीक़ैन ने आपस में मिलना है और बातचीत करनी है, उसका आउटकम नज़र आना चाहिए। यानी ये तवक्को तो होनी चाहिए कि मुज़ाकरात जो हैं वो दोनों तरफ की जो लीडरशिप है उसको एक संजीदगी दिखानी चाहिए। बाबर, देखिए बिल्कुल, जिस तरह आसमा ने भी बड़ी बात की है कि हुकूमत जो है इस वक्त बहुत संजीदा, वो चाहती है कि मुज़ाकरात हो जाए, और जो भी हुकूमत होती है उसकी कोशिश ये होती है कि अगर हम मुज़ाकरात कर लेते हैं तो उसके नतीजे में जो है उनको
اپنی حکومت کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ احتجاج کی سیاست سے دوسری دھرنوں کی سیاست ہے اس سے نکل کے عوام کے اوپر توجہ دیتی ہے۔ ابھی تو حکومت کے آپ کو پتہ ہے ریسورسز جو ہیں آدھے سے زائد جو ہیں وہ دھرنوں کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں، احتجاج پہ ہو رہے ہیں، وہ کیا کرے کیونکہ اس نے قانون بھی کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے، لوگوں کو بھی پروٹیکٹ کرنا ہے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ابھی بانی پی ٹی آئی سے جو ملاقات کروائی گئی ہے تو عبدالصمد صاحب نے کہا کہ جی کبھی کورٹس کے آرڈر پہ نہیں، کورٹ جب بھی آرڈر دیتی ہے تو حکومت بتاتی ہے کہ جی یہاں پہ یہ مشکلات ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے اس لیے نہیں کرائی جاتی، اور جب اس طرح کی جو ملاقاتیں کرائی جاتی ہیں تو اس لیے کرائی جاتی ہے کیونکہ الٹیمیٹلی جو تمام فیصلہ ہے جو وہ بانی تحریک نے کرنا ہے کہ کیا مذاکرات کرنے چاہیے، کن نکات پہ کرنے چاہیے، اس لیے آؤٹ آف دی وے جا کے ملاقات کروا دی جاتی ہے کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ اس میں ڈیلے نہ آئے۔ لیکن اگر مذاکرات ہو جاتے ہیں تو مذاکرات کا فائدہ صرف حکومت کو نہیں ہوگا، اس ملک کو نہیں ہوگا، بلکہ بانی تحریک کو بھی ہوگا کیونکہ ان کے ابھی مطالبات آنے ہیں۔ ابھی دیکھیں جس طرح اسما نے کہا کہ ان کا مین مطالبہ تو یہی ہونا ہے کہ ان کو رہا کیا جائے، لیکن رہا تو کورٹس نے کرنا ہے۔ ابھی جس طرح سمد صاحب نے کہا ہے کہ جی فیصلہ کل آنا ہے، دیکھیں یہ تو جج کی مرضی ہے، کل بھی نہ سنائے، ہو سکتا ہے آگے ڈیلے کر دے۔ بہت سی ایسی ایگزامپلس ہیں، آپ کو پتہ ہے جب پیناما کا کیس تھا تو ججز جو ہیں اپنی مرضی سے، جو اس وقت کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور وہاں پہ جو پیونی جج تھے اور ساتھ اس کے جو مانیٹرنگ جج تھے، وہ اپنی مرضی سے نواز شریف کے خلاف فیصلے دے دیتے تھے۔ تو اس وقت تو کسی مسلم لیگ نون والے نے نہیں کہا کہ جی یہ کیوں ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ عدلیہ پہ بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے، انسٹیٹیوشنز پہ بھی تنقید نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کو بانی تحریک کو یہ مشورہ دینا چاہیے کیونکہ اس وقت ملک جو ہے ایک اچھی ڈائریکشن پہ جا رہا ہے۔ اگر آپ اس میں پازیٹیو رول پلے کریں گے تو فیوچر میں ہو سکتا ہے آپ کے لیے آسانیاں ہو جائیں، کیونکہ جب بھی ملک کے اوپر یا اسٹیٹ کے اوپر بات آتی ہے تو پھر لوگوں کو یا انڈیویجول کو کوئی حیثیت حاصل نہیں ہوتی، پھر ساری کی ساری جو حیثیت ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کو حاصل ہوتی ہے، اور اسٹیٹ کا کام ہوتا ہے کہ سارے افیئرس کو چلانا، اور حکومت کو جو ہے وہ نہ صرف اسسٹ کرنا بلکہ ان کو جو بھی ضروریات ہو ان کو دینا۔ تو میرا خیال ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے ہونے چاہیے اور پازیٹیو ہونے چاہیے، اور تحریک انصاف کو جو ہے لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ مصطفیٰ بلوچ صاحب، سیاست کے اندر آپ کبھی حکومت میں ہوتے ہیں، کبھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں، لیکن اپوزیشن میں رہتے ہوئے بھی آپ اس قدر اپنے ارد گرد کے ماحول کو اور اپنے ارد گرد کے دائرے کو اس قدر تنگ نہیں کرتے کہ آپ کو اب خود موو کرنے کے لیے بھی بڑی مشکلات ہوتی ہیں، آپ کو بڑے سخت وقتوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ یہ سیاست کا حصہ ہوتا ہے اور اس سے آپ کا قد بڑھتا ہے، یعنی آپ سیاست میں 10 قدم آگے جاتے ہیں تو 20 قدم پیچھے بھی جاتے ہیں۔ جی بالکل جاوید صاحب، اس میں تو دیکھیں ماضی میں دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے اپوزیشن، بلکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی زیادہ پرفارم کرتی ہے جب پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہوتی ہے، پیپلز پارٹی جیسی اپوزیشن کوئی کر نہیں سکتا۔ تو یہ تو پیپلز پارٹی نے سخت ترین دور دیکھے ہیں اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ تو ہسٹری کا حصہ ہے۔ اور لیکن آج بھی ہم نہیں چاہتے کہ کوئی پارٹی اس چیز سے گزرے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ اب دیکھیں 2011 سے لے کے جاوید صاحب 2024 چل رہا ہے، اور ایک ملک میں آپ کی ڈیولپمنٹ اور جو ایک پروگریس کی جو ایک سمت ہے وہ بالکل ڈگمگا چکی ہے۔ آپ کے پاس کوئی آگے کا روڈ میپ سمجھ نہیں آ رہا، بیکاز آپ ایک پولیٹیکل ٹرموائل میں ابھی تک ہیں۔ 13 سال سے ہم ایک پولیٹیکل ٹرموائل میں چل رہے ہیں، کبھی ایک دھرنا ہوتا ہے ڈی چوک میں، تو اس کے بعد کبھی جو ہے وہ گورنمنٹ آتی ہے تو پھر وہ گورنمنٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن شروع کر دیتی ہے۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو خان صاحب کے دور میں آپ نے دیکھا اکراس دی بورڈ کیا گیا، تو آج تو کسی نے پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی ہے۔ کیسز جو خان صاحب پہ بنے یہ کوئی حکومت نے نہیں بنایا، یہ تو لیجیٹیمیٹ کیسز تھے جو خان صاحب کے ورکرز نے، پارٹی کے لوگوں نے کیا ہے، وہ پبلک کے سامنے تھا۔ 9 میں تو چھپی ہوئی بات نہیں ہے، وہ تو دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی بھی، اگر اپنا جو آپ نیوز پیپرز نکالیں پرانے اور آپ جو ساری چیزیں دیکھیں جو سوشل میڈیا نے دکھایا تو وہ سب چیزیں ہوئی ہیں۔ تو اس طرح کا کام تو کسی نے نہیں کیا ہے، تو اس کے باوجود بھی ان سے نرمی برتی جا رہی ہے اور مذاکرات کی بات کی جا رہی ہے۔ میرے خیال میں اس میں مثبت پیغام پی ٹی آئی کو دینا چاہیے، پارلیمنٹ کے تھرو دینا چاہیے، کیونکہ پارلیمنٹ ایک فورم ہے، ان کو اپرچونٹی ملی ہے، ان کو موقع ملا ہے، یہ پارلیمنٹ کو یوٹیلائز کرے، وہاں پہ جو ان کی جو نمائندے ہیں اپنی پارٹی کے حوالے سے موقف رکھیں، ملک کو آگے لے جانے کے حوالے سے موقف رکھیں۔ اب دیکھیں نا کے پی کے جو صوبہ ہے وہ وہاں کا چیف منسٹر اگر اس کا فوکس ہے کہ بھئی کسی طریقے سے میں اسلام آباد جو ہے پہنچ کے ایک مزاحمت کروں، لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں سندھ میں تو ہم نے کل جو ہے اب چیئرمین صاحب نے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ملیر ایکسپریس وے جو شہید ذوالفقار علی بھٹو ایکسپریس وے کے نام سے رکھا گیا ہے، وہ اس کا افتتاح کیا ہے، تو وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے کیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت نے باقی سارے صوبوں سے سپرسیڈ کیا ہے، کیونکہ باقی جو پروونسز تھے ان میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سکسیسفل نہیں ہو سکی، لیکن سندھ حکومت نے
बोझ कम किया है हुकूमत के ऊपर और प्राइवेट सेक्टर को साथ लाके एक मिल के एक जो है वो एक मैकेनिज्म बनाया है जिसके जरिए तरक्याती कामों के मंसूबे लाए जा रहे हैं और उन पे हम अब इंटरनेशनल डोनर्स को भी लेके आ रहे हैं। तो देखिए ये है विजन, ये है हमारे लीडर का विजन। वो समझ रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस है, इस वक्त हुकूमत बजट ज्यादा दे नहीं सकती डेवलपमेंट के लिए, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर को एंगेज कर रहे हैं। कल तमाम कराची के जो प्राइवेट सेक्टर के जो बड़े नाम थे सब मौजूद थे और सब यही कह रहे थे, आरिफ हबीब साहब बैठे थे, अकील लेडी साहब बैठे थे, सब यही कह रहे थे कि हम बहुत पॉजिटिव हैं इस अप्रोच के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मुल्क में इकोनॉमिक क्राइसिस है और हम समझ रहे हैं कि ये कराची एक माशी हब है, ये डेवलप होगा तो पूरे पाकिस्तान डेवलप होगा। तो इस वक्त पीपल्स पार्टी की अप्रोच कुछ और है। पीपल्स पार्टी चाह रही है मुल्क प्रोग्रेस हो, इकोनॉमी प्रोग्रेस हो और आपके जो लोग हैं, जो नौजवान है, जो पब्लिक है, जो गरीब मजदूर तबका है, वो किसी तरीके से ऊपर उठे। हम नहीं चाह रहे कि इस वक्त जो है ना मजीद एक पॉलिटिकल क्राइसिस हो और मजीद किसी वजह से जो है वो मुल्क 10 साल पीछे चला जाए। ठीक है, इस वक्त हम इस पोजीशन पे नहीं है। आप कुछ कहना चाहिए फिर इस मैं वक्त समझ जो गया है आपकी वो बात की तरफ। सबको मिल जी, के मुल्क ठीक का है, सोचना पड़ेगा। इस वक्त अपनी ठीक है, जात का और अपनी पार्टी का नहीं, मुल्क का सोचना मुल्क का पड़ेगा। सोचना पड़ेगा। मैं आता हूँ समझ जावेद साहब साहब, की मैं तरफ। बिल्कुल जी, मुस्तफ़ा जी, साहब की बात को इंडोर्स करूंगी कि मैंने अपनी लाइफ में पहले ये पोजीशन देखी है। ओपोजिशन का मकसद क्या होता है? ओपोजिशन का मकसद जो मेरे ख्याल में जो मुझे समझ आता है वो यही है कि गवर्नमेंट जो है जिन कामों में आवाम की फलाह बहबूद के लिए जो सुस्ती बरत रही है या कोई ऐसे काम है जिनमें आवाम को फैसिलिटेट नहीं कर रही है, उन प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करना ओपोजिशन का मकसद मेरे ख्याल में ये होता है। जबकि मैंने नहीं देखा कि ओपोजिशन जो है वो पीटीआई जो है वो कोई ऐसे काम कर रही हो कि जिसमें आवाम की फलाह बहबूद हो, कोई आवाम को फैसिलिटेट करने में गवर्नमेंट को जो है वो पॉइंट आउट करे। इनका मकसद, इनका रोना धोना, इनका असम्बलियों में रोना धोना सिर्फ यही है कि हमारे खान को रिहा करें। तो ये मुमकिन नहीं है। खान ने जो किया है, खान के साथ जो कुछ हुआ है या जो कुछ हो रहा है वो सब अदालती मामलात हैं। इनका काम, इनका मकसद ये था कि ये अपोजिशन में बैठ के एक अच्छे बच्चे की तरह, अच्छे स्टूडेंट्स की तरह हम गवर्नमेंट को जो है वो पॉइंट आउट करते कि कहाँ कहाँ पे आप लोगों की कमी बेशी है, इनको आप लोग ठीक करें। ऑपोजिशन का जो एक पार्लियामेंट के अंदर एक किरदार होता है, एक मस्बत किरदार होता है और जो कि एक आइडियल रोल भी होना चाहिए, समद याकूब साहब, उसकी असल में बात हो रही है कि पार्लियामान का जो फोरम है उसको इस्तेमाल किया जाए। और इस वक्त जो है ये मुज़ाकरात के लिए पार्लियामान का फोरम इस्तेमाल हो रहा है, स्पीकर साहब का ऑफिस इस्तेमाल हो रहा है। ये जो मुलाकात भी हो रही है आपकी मुज़ाकराती टीम की अपने बानी के साथ, तो हम तवक्को रखते हैं कि कुछ आउटकम कुछ मस्बत नज़र आता है। जो तीसरा दौर होगा उसमें आपके जो मुतालबात हैं वो तहरीरी शक्ल में भी सामने आ जाएंगे। और क्या आपने भी अब ये फ़ैसला कर लेना है, तय कर लेना है कि इस मुल्क को आगे चलना है? एक सूबे में आप भी बाकायदा निज़ाम का हिस्सा हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वहाँ भी गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हैं, वहाँ भी आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। देखिए, बुनियादी तौर पे अभी जितनी भी मेरे साथियों ने बातें की, वो चाहते हैं कि स्टेटस को मेंटेन रहे, इलेक्शन की लिजिटिमेसी को चैलेंज ना किया जाए। उन 6 जजों के, हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों के खतूत को इग्नोर कर दिया जाए। सरगोदा के एंटी टेररिस्ट कोर्ट के जो 9 मई के केसेस जो समाअत कर रहे थे जिन जज के पास, उन्होंने एक थ्रेटनिंग लेटर जो है वो लिखा कि जी मुझे थ्रेट्स हैं। तो अदलिया के ऊपर इस तरह से वो छोड़ देना कि कहना कि जी जैसे हमारे पास कोई बहुत आज़ाद अदलिया है, उस पर जो है वो एग्जेक्टिव जो है वो उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, तो तब तो ये बात मानने को तैयार हो सकते हैं हम कि ठीक है जी ये केसेस मेरिट पे। जब आप एक शख्स पर 200 केसेस बना दें और जब आप एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर भी तो चाहिए ना आपको, कि अगर आपने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तौर पे आप चाहते हैं कि हम मुज़ाकरात में संजीदा हैं, और उससे पहले आप हुकूमत खुद मुज़ाकरात से इंकारी थी कि इंतशारी टोला कह के दहशतगर्द तंजीम का ताना दे के कि ये दहशतगर्द हैं, इनके साथ हम बैठ नहीं सकते। तो फिर अब फाइनली जाके अगर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं और अगर इनके रवैयों में तब्दीली आई है, तो यकीनन यही इनसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे। और खान साहब ने तो एट एनी कॉस्ट बाहर आना ही आना है। फिर उसके बाद जो है वो एक ही हल है जो इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल का, वो है एक फ्रेश इलेक्शन, ट्रांसपेरेंट, फेयर, जो जाहिर है कि पूरी दुनिया ने इस इलेक्शन के ऊपर जो है वो अपनी रिजर्वेशन, पूरी दुनिया ने आपकी जमात नहीं, फ्रेश इलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, मुल्क तो अब एक इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। समद याकूब साहब,
स्टेट इलेक्शन क्या डिपार्टमेंट क्या जावेद साहब नहीं सर, आप जी, जी, पहली जी। बात जो है जी, 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 टाइम्स जी। ने इसको जी, द मोस्ट ब्रजनली रिग्ड इलेक्शन करार दिया। आपकी यूनाइटेड नेशन ने जो है वो सेक्रेटरी जनरल ने जो है इस ये कहाँ पे हुआ है? जी, जी। इनके तो मुज़ाकरात में जो मुआहिदा था ये रिग्ड इलेक्शन के हवाले से वो अब कर उससे देता पीछे हूँ। हट जावेद गए। साहब, ये अब जो तो ये बात मानते हैं। समद साहब जो बात कर, अगर आप यूरोपियन यूनियन की वेबसाइट पे भी जाके देख लें, जब वो इधर मुबस्सर आए थे उन्होंने कहा था कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हुए हैं। यूनाइटेड नेशंस ने भी यही बात की है, दूसरे जितने फोरम्स हैं जो इलेक्शंस को मॉनिटर करते हैं सब ने यही बात की है। और उन्होंने कहा है कि 2018 से ज़्यादा 2024 वाले इलेक्शन जो है फेयर थे। तो अब कैसे आप कह सकते हैं कि जी फ्रेश इलेक्शंस हों? और दूसरा ये है कि एक इलेक्शन पे आपको पता है कि तकरीबन कितने बिलियंस रुपीस जो है पाकिस्तान के खर्च होते हैं। लेकिन कुछ तो गए हैं ट्रिब्यूनल्स के अंदर जी, गए हैं, वो वापस ट्राइब्यूनल्स हो गए। में- अभी पिछले दिनों नहीं, पंजाब के सारे अंदर गए हैं, एक सूबाई रीकाउंटिंग्स असेंबली हुई की नशिस्त हैं, हुआ है। दोबारा रीपोल्स हुए हैं, तो इसलिए ठीक है, ये एक आप रख सकते हैं, रिफ्रेश इलेक्शन की बात आप कर सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं टॉक्स में। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपकी यही डिमांड हो कि जब तक इलेक्शंस नहीं होंगे हमारी टॉक जो है वो कामयाब मुल्क नहीं हो में, सकती और सियासी दूसरी एजाज जारी रहेगा। हो सकती ये हो नहीं सकता। हो नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि जो हकाइक पे बात करनी चाहिए। देखें, मुखालफत बराए मुखालफत में अगर आप बात कर लेते हैं या अपनी लीडरशिप को खुश करने के लिए, वो तो ठीक है, अच्छी बात है। हर लीडर को जो है वो जो भी पॉलिटिकल उसका रहनुमा होता है या कारकुन होता है उसको खुशी होती है वो अपने पॉलिटिकल लीडर के बारे में ये बात करे। लेकिन हम ये कहते हैं कि आप हकाइक पे बात करें। इस वक्त अगर आप देखें तो पाकिस्तान में अगर आपने मुज़ाकरात करने हैं तो सबसे पहले जो बात हो रही है 9 मई की, तो इमरान खान साहब को स्टेट की खातिर, मुल्क की खातिर, तो आपके कारकुनों की खातिर गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि मुझसे ये गलती होगी, अनजाने में हुई या जानबूझकर हुई। फिर उसके बारे में स्टेट जो है वो सोच सकती है। तो बड़ा दिल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप समझते हैं कि मैं लीडर हूँ और मुल्क के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो बहुत से ऐसी लीडर्स हैं, पूरी दुनिया में ऐसे लीडर्स हैं जो गलती करके माफ़ी मांग लेते हैं। तो वो इसमें कौन सी बड़ी बात है। हालांकि इलेक्शंस तो ये वही हैं कि उन्हीं इलेक्शंस के तहत खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब्दुल-समद याकूब साहब की पार्टी की हुकूमत भी बनी है और उस पे जो है वो सबसे और वहाँ पे केपीके में फेयर इलेक्शंस हुए। हाँ, और वहाँ पे सबसे बड़ा दावा मौलाना बाकी फजलुर रहमान साहब का है। जी। जी मुस्तफ़ा अब्दुल्ला भाई, आप इस पे कमेंट देंगे कि ये इलेक्शन के हवाले से जो बात की? साहब आपने बिल्कुल सही बात की कि इसी इलेक्शन कमीशन ने केपीके में भी इलेक्शंस कराए थे जिसपे इनको 2/3 मेजोरिटी मिली है, और इसी इलेक्शन कमीशन ने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कराए जिससे इनको 90 से ज्यादा सीटें मिली हैं कौमी असेंबली की। तो क्या वो सीटें, वहां इलेक्शन कमीशन बेबस था, वहां धांधली नहीं हो पाई, वहां से खान साहब जीत गए और बाकी पूरे मुल्क में धांधली हो गई? तो मतलब एक कोई लॉजिक होती है किसी डिबेट में, किसी 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 सवाल में कोई वजन होता है। यहाँ पे मतलब कोई, जहां ये जीते हैं वो इलेक्शन फेयर है, जहां ये हार गए हैं वो इलेक्शन रिग्ड है। तो ये, और एक सूबा इनको मिल जाता है, वो सूबे में गवर्नमेंट इनकी है, वहां पे वो इलेक्शन फेयर है, और इनको अब नए इलेक्शन चाहिए क्योंकि इनको 2/3 लाके फिर जो है ना वो खान साहब को मतलब अल्टीमेट पावर देना है। क्या करना है हमें समझ नहीं आ रहा। देखिए इस तरह नहीं होगा, ये कोई मतलब इनकी ख्वाहिशें हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी की होती है, लेकिन इस तरह मुल्क नहीं चलते। यहाँ पे जो है वो एक सिस्टम है, कानून है, एक निज़ाम है, वो चलेगा, अदालतें हैं, वो फैसले करेंगी, और जो एक जमहूरी निज़ाम है वो अपने हिसाब से चलेगा। किसी की ख्वाहिशात पे मेरे ख्याल में यहाँ पे जो है ना फैसले नहीं होंगे, और मेरे ख्याल में इनके साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छी बात है, और ये इसको पॉजिटिव लेके चलें तो बेहतर है। नहीं लेके चलेंगे तो आगे चल के इनके लिए मजीद मुश्किलात होंगी। ये जब इलेक्शंस हो रहे थे तो उस वक्त भी जो तबसरे आए थे और जो अदाद-ओ-शुमार आए थे और जो तज्ज़िया आए थे, उसके मुताबिक ये सब कुछ हुआ है। एक ऐसे वक्त में कि जब तहरीक इंसाफ की मरकज़ में हुकूमत थी, और एक ऐसा वक्त कि जब तहरीक इंसाफ का एक इंतज़ाम बनाया गया और बहुत एक गलगला था, उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून की पंजाब में अक्सरियत थी, यानी सूबाई असम्बली की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन जाहिर है वो आज़ाद जब शामिल हुए तहरीक इंसाफ में तो वहाँ पे उनकी हुकूमत बन गई। तो हुआ तो उसी तरह है, ये भी इलेक्शन उसी तरह से ही हुआ है जैसे हम देख रहे हैं। अब तज्ज़ियों में यही कहा गया था इलेक्शन से पहले कई फोरम्स पे, न सिर्फ हमारे टेलीविज़न पे, कई टेली पे कि सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बिल्कुल वो एक क्लीन स्वीप करने जा रही है, उसका मुकाबला ही नहीं है वहाँ पे। और वैसे ही हुआ जो हमने देखा, जो इलेक्शन के नताइज सामने आए। जावेद साहब देखें, वही बात मैं दोहराना चाहूँगी कि देखें केपीके में इनकी फेवर, मतलब कि बिल्कुल वो फेयर इलेक्शंस हुए हैं। पंजाब में इनके फेयर इलेक्शंस नहीं हैं, ये कहते हैं कि रिग्ड थे।
تو میرے خیال میں کہ دیکھیں تھوڑا سا اپنے کہتے ہیں نا اپنے گریبان میں ذرا جھانکیں، خاص طور پہ اپنے کے پی کے جو آپ کا پاس آپ ایک پرومیننٹ وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں، آپ اس کے حالات کو ٹھیک کریں. آپ کے پی کے جو عوام ہے وہ آپ لوگوں کے 13 سال جس طرح سے آپ نے اس صوبے کو ہائی جیک کیا ہوا ہے اس کے حالات کو ٹھیک کریں، عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں، عوام کو کہ فلاح و بہبود کے لیے کچھ نہ کچھ کریں. یہ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ یہ اتنے زیادہ جاوید صاحب ان کا دماغ میں صرف یہی سوار ہوا ہے کہ ہم لوگوں نے ہی پورے ہی ملک کے اوپر قبضہ کرنا ہے، جو کہ یہ امپاسبل ہے، یہ پاسبل نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ میرے خیال میں عمران خان صاحب رات کو خواب دیکھتے ہیں اور صبح اٹھ کے پھر اسی خواب کو جو ہے وہ حقیقت سمجھ کے اور اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی میں نے پورے پاکستان کے اوپر حکومت کرنی ہے اور میں نے پورے پاکستان پہ قبضہ کرنا ہے. ایسے ممکن نہیں ہے. کے پی کے کی حکومت سے آپ اندازہ لگائیں، آپ کو ملا ہوا ہے، آپ کو پورا ایک صوبہ ملا ہوا ہے، آپ اس صوبے میں کیا کر رہے ہیں، آپ نے اس صوبے کی کیا حالت کر دی ہے. تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جس طرح کے حالات آپ نے کے پی کے میں کیے ہوئے ہیں، صوبہ پنجاب میں ہو یا بلوچستان میں ہو یا سندھ میں ہو، تو وہ شکر الحمدللہ کہ وہ آپ سے بچے ہوئے ہیں. وہ بچے ہوئے ہیں اس لیے وہاں پہ کوئی کارکردگی دکھائی جا رہی ہے، کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہے. اور اگر ان کا باقی چاروں صوبوں کا اگر آپ کمپیریزن کریں تو سب سے جو بدترین حالات ہیں وہ کے پی کے ہیں. تو اللہ نہ کرے کہ ان کو کبھی جو ہے وہ پورے چاروں صوبوں کی حکومت ملے، ورنہ یہ بات بدترین. ظاہر ہے کہ اب جہاں جہاں جس کو مینڈیٹ ملا ہے وہاں کے عوام ان سے سوال تو پوچھیں گے اور فیصلہ جو ہے وہ کارکردگی کی ہی بنیاد پر ہو گیا. وقت بھی ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ اسماء عباسی صاحبہ، بابر گورسی آپ کا بھی شکریہ، مصطفیٰ عبداللہ بلوچ صاحب آپ کا بھی شکریہ، عبدالصمد یعقوب صاحب پاکستان تحریک سے ہمارے ساتھ تھے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.